Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir maintenant une autre sous-séquence du séquence l'amortissement. On voit maintenant un autre type d'amortissement, c'est l'amortissement dérogatoire. L'amortissement dérogatoire peut correspondre à deux situations. L'amortissement dégressif, qu'on a déjà vu dans les séances précédentes. Maintenant, on voit une autre situation, c'est l'amortissement accéléré. Les amortissements dérogatoires sont des amortissements purement fiscaux répondant à des mesures d'incitation à l'investissement. Je recommence. Les amortissements dérogatoires sont des amortissements purement fiscaux répondant à des mesures d'incitation à l'investissement. Ainsi, les entreprises peuvent être autorisées, dans certaines conditions, à pratiquer pour des raisons fiscales des dotations aux amortissements supérieurs aux dotations comptables ou économiques du bien. Ces amortissements excédentaires figurent au passif du bilan parmi les provisions réglementées au niveau des capitaux propres assimilés. Vous pouvez consulter le plan comptable et bien spécialement la classe 1, vous trouvez un poste qui s'intitule les provisions réglementées au niveau des capitaux propres assimilés, la page 1 de la classe 1. Les amortissements dérogatoires sont des amortissements purement fiscaux qui répondent à des mesures d'incitation à l'investissement. Ainsi, les entreprises peuvent autoriser, dans certaines conditions, à pratiquer pour des raisons fiscales des dotations aux amortissements supérieurs aux datas comptables ou économiques du bien. Ces amortissements excédentaires figurent au passif du bilan parmi les provisions réglementées au niveau des capitaux propres assimilés. Dans la définition de provision réglementée, il est assimilé à une provision réglementée. Il est considéré comme une ressource de financement d'investissement. Il est rattaché au capitaux propres, d'où l'utilisation d'un cadre de classe 1 et inscription au passif du bilan. Il est assimilé à une provision réglementée. Il est considéré assimilé à une provision réglementée. Il est considéré comme une ressource de financement d'investissement. Il est rattaché au capitaux propres d'utilisation d'un compte de la classe 1 et inscription au passif du bilan. L'amortissement ne correspond pas à l'objet normal d'un amortissement pour la dépréciation et il est comptabilisé en application des textes particuliers. Il ne correspond pas à l'objet normal d'un amortissement pour dépréciation. N'est pas comme les autres. Il est comptabilisé en application de textes particuliers. Il correspond à l'amortissement comptabilisé par application des règles par rapport aux amortissements techniques. Je peux dire que deux calculs, l'amortissement économique, ou l'amortissement accéléré suivant les textes bien spécial ou dès qu'il faut être, où les comptabiliser.
L'amortissement accéléré résulte d'un amortissement fiscal plus rapide que l'amortissement comptable. إذن بطبيعة الحال correspond à un amortissement fiscal كتر من l'amortissement comptable. On raconte dans les cas suivants. La durée de vie retenue est la moitié de la durée admise par l'administration fiscale. L'utilisation de l'amortissement dégressif sur le plan fiscal. On la raconte dans les cas suivants. La durée de vie retenue est la moitié de la durée admise par l'administration fiscale ou l'utilisation de l'amortissement dégressif sur le plan fiscal. ولكن هذا le choix de l'amortissement fiscal dégressif ou exceptionnel constitue une décision de gestion prise en raison d'intérêts financiers et fiscaux. L'amortissement n'est pas une pratique libre pour l'entreprise. Il peut entrer en jeu qu'après avoir obtenu un agrément fiscal. Donc, je dirais, c'est sujet l'agrément fiscal. En fonction des années, quand tu juges l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement économique. Il faut alors procéder à une dotation d'amortissement dérogatoire, provision réglementaire. L'amortissement fiscal, c'est l'amortissement économique. Fait الحالة تكون عندنا dotation ديال l'amortissement dérogatoire. L'amortissement fiscal est inférieur à l'amortissement économique. Il faut alors procéder à une reprise d'amortissement dérogatoire, soit une réduction ou une annulation de la provision réglementaire, soit une réduction ou une annulation de la provision réglementaire. Contrôle à effectuer. إذا إما تكون عندنا provision réglementaire يعني dotation aux amortissements ولا تكون عندنا reprise كنسميوها réduction ou bien annulation de la provision. إذا ملي كديروا واحد الكونترول le total des dérogatoires est égal au total des reprises. Attention, somme des dotations aux amortissements dérogatoires est égal à somme des reprises d'amortissements dérogatoires. Dans le contrôle. Pour la détermination du résultat de l'exercice, le montant total de charges d'amortissement déductible est donc égal à dotation économique plus dotation dérogatoire est égal à dotation fiscale déductible. Pour la détermination du résultat de l'exercice, le montant total de la charge d'amortissement déductible est égal à dotation économique plus dotation dérogatoire est égal à dotation fiscale. Pour les premiers exercices, on constate une augmentation des charges déductibles, puis pour les exercices suivants, une augmentation des produits de reprise dérogatoire. Et dans le premier exercice, on constate une augmentation des charges. Puis pour les exercices suivants, on une augmentation des produits de reprise dérogatoire. L'amortissement dérogatoire présente donc un intérêt fiscal limité. Qui présente un avantage dans l'hypothèse de baisse progressive du taux de l'impôt sur le bénéfice. L'amortissement est dérogatoire qui présente un intérêt fiscal limité.
est situé au niveau de l'imposition différée des résultats bénéficiaires qui présente un avantage dans l'hypothèse de hausse progressive de taux sur les bénéfices. On va maintenant traiter un exercice pour comprendre mieux. Souhaitant profiter des avantages fiscaux en matière des amortissements accélérés, l'entreprise d'Al-Iman achète une machine d'une valeur 500 000 dirhams le 2-1N, durée de vie, temps linéaire. Il décide d'amortir ce matériel sur 2 ans, ça veut dire la moitié de la durée. En présentant le plan d'amortissement accéléré du matériel, on enregistre les écritures comptables. Mesdames, je fais l'exercice pour comprendre. Mesdames, on a ici valeur d'origine égale à 500 000 dirhams. Durée de vie c'est 4 ans. Et le taux est égal à 100. هذه مفهومة. ولكن le taux أنا أكتبها بالسمو le taux d'amortissement accéléré est égal à 100 par 2 est égal à 50. إذا نعملو لو بلان d'amortissement نقارنو باش نديرو الحساب ديالنا. إذا لو بلان d'amortissement عندنا واحد فيه إذا نحاول نشوف الثالثة عشرة نحاول ندير هنا أني تسمعتو عليا أني وندير هنا لامورتيسمون كونطابل ساهل لأن شي نجي كونطابل ونديرو لامورتيسمون فيسكال نديرو هنا
لوكاتوار. نشوفوا لي زاني، عندنا 31 يعني شحال عندنا كونطاب، عندنا 50,000 ونقسمو على 4 تجي 125,000 العام الأول. trente et un 12 n plus 2 تجي عاوتاني 125,000، هادي هي هنا. تجي 31 12 plus 3 نديرو 125. بين فيسكال حنا نقسمو على جوج، إذا 50% غتعطينا، لا غتعطينا 250,000، غتعطينا 200. هادي مفهوم. إذا لامورتيسمون شحال غنديرو 50,000 ونضربوها ب25% ونضربوها ب 12 مثلا، هذا كل شهر 12 كتجي 125 125. ولكن بالنسبة لامورتيسمون فيسكال ولا اكسيليري، شحال عندنا 50%، نديرو 50 في 50 ضرب 12 12. إذا الآخرين 0 0. إذا نشوفو، إذا هنايا واش نديرو 250 لاكسيدون غتخرجنا دوطاسيون، هنا لاكسيدون قلنا، إذا 125. منين جبنا من 250 ناقص 25. إذا هادي عاوتاني غنديرو كذلك 125، ولكن هنايا عندنا إذا 125 روبليس، هنا هذا موان 0 ناقص، إذا روبليس 125. إذا هنا عندنا لاكسيدون، علاش 250 ناقص 125 دوطاسيون، 250 ناقص 125 ولكن 0 ناقص، عندنا روبليس هنا، رانا نحيدوه. إذا بالنسبة لزيكولوجي كونطابل حنا نكتبوهم. إذا لي إذا لزيكولوجي كونطابل سون
إذا عندنا ديوها، لا سمحوا لي هنايا شنديرو فهمناها قريتوها. ديوها السيانس الأخرى ديزيموبيليزاسيون كوربوريل. شحال النمرة هادي؟ 6. جوج 8 هادي بالنسبة للامورتيسمون ديكلازوار كتسمى دوتاسيون نون كورونت بور amortissement dérogatoire. هادي وكنستخدمو قلنا provision réglementée ou bien spécialement provision pour amortissement dérogatoire. هادي annuité سميتها dérogatoire. لاسوم ديالها هي 250. N. La même chose pour D. La même chose pour N plus 2. Donc, il y a N plus 2, la même chose. ولكن بالنسبة ل N plus 2 d'après الطابلو عندنا إذا 31
plus N 2. إذا عندنا دائما 125 ولا بوتي هادي لا ميم شوز، ولكن الأخرى عندنا روبريز. إذا روبريز نديرو هنايا بروفيزيون بور أمون. إذا تكون هنا هاهي تكون بروفيزيون بور أمورتيسمون ديروغاتوار، ونديرو هنا قلنا لكم روبريز وماشي دوتاسيون. إذا روبريز سور amortissement dérogatoire وتكون هذه dotation non courante 6 5 والبروفيزيون بور امورتيسمون ديال 1351. إذا هذه ماشي تكون 1351 والروبريز تكون 7. روبريز ماشي تكون 75 941. وهذه تكون دابري البون اللي شطناه 125,000. إذا نسحبو الكود نسيناهم هنا. إذا دوتاسيون نون كورونت 65,941 والأخرى تكون 1351. Ou la même chose pour n plus 3. هي les écritures comptables. إذا دابا نشوفو l'incidence. إذا نشوفو التأثيرات. إذا l'amortissement dérogatoire procure un double avantage pour l'entreprise. Il améliore les marges reflétées dans son bilan et il permet de réaliser des gains financiers conséquents par rapport au paiement de l'impôt sur les sociétés. إذا هذه هي l'amortissement dérogatoire. Sauf à ignorer les méthodes classiques de bonne gouvernance, une entreprise a tout intérêt à produire les documents financiers reflétant la réalité au niveau du bilan. On a au niveau de l'actif du bilan, il permet de faire apparaître les immobilisations pour une valeur nette reflétant la valeur d'utilité, c'est-à-dire amorti pour une valeur nette reflétant une valeur d'utilité, c'est-à-dire amorti suivant leur rythme, éventuellement déprécié. إذا اش كنديرو عكس كنديرو السمية وكنديرو لا فالور بروت يعني الثمن باش شريناه وكنديرو سيغما دو ا وكنديرو كنديرو لا ديفيرونس وكتعطينا في ان ا دو ان هنا في ان ا ديال لاني دانيير. ولكن au niveau du passif, au niveau du passif du bilan, la provision pour amortissement figure à provision réglementée في البوست 135 اللي كلاسي parmi les fonds propres اللي قلنا في الاول. وكنديروا هنا لي كابيتال بروف اسيميلي بروفيزيون ريغلومونتي وكنسحبوا لي كومول ديال ان هنا الكومول ديال بروفيزيون ريغلومونتي. في الباسيف au niveau des résultats, alors que les dotations normales viennent en déduction des résultats d'exploitation, les dotations pour amortissement impactent les résultats non courants.
إذا باش نشوفوا التأثير ديال هاد لامورتيسمون ديريكتوار نعملو ميم إكزومبل. إذا d'après l'énoncé de l'exercice précédent de l'entreprise d'Al-Iman, l'exercice l'آخر, en présentant l'incident de l'amortissement dérogatoire في bilan ديال N au N plus 3. إذا نشوفوا la réponse. نصاحبوا السوليسيون. إذا pour exercice N plus 1 pour l'exercice, je trace le bilan. إذا قلنا واحد، قلنا فيه 5 جوج 5 ونديرو باش نديرو هنايا اكتيف اخر. واش كنديرو هنايا البريد، كنديرو هنايا مور نديرو ني ان 2 يعني حنا، و لاني دينيير غتكون ان بلس 1. نشوفو شنو عندنا. الماتيريال هو ماتيريال اوتياج. إذا قلنا الكبير انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. شحال لا فالور بروت مشري ب500,000. إذا لا في ان بلس 2 شحال عندنا 125 125 125. إذا سيغما دو عندنا العام الأول 125، العام الثاني 125، العام الثالث 125، تجي 375,000. وتبقى لنا نصاحبو لا ديفيرونس، غتبقى لنا 125,000. وهنايا لاني بريسيدون ما نبقاش 125، غتبقى لنا 250,000. إذا اش كتلاحظوا seul l'amortissement linéaire figure à l'actif du bilan. ردوا البال. إذا نكتبوها remarque. Il est, par exemple, révélateur, il est révélateur de remarquer que seul l'amortissement linéaire figure à l'actif pour exercice N plus 2. إذا لقنا بلاتي قبل ما نديرو ان بلس 2 غنشوفو الباسيف. إذا الباسيف كاين عيد 3 هادي راه قريناها. إذا شنديرو الباسيف قلنا نشوفو الباسيف ونشوفو كنديرو ني ان بلس 2 وكنديرو ني ان بلس 1 وكنشوفو هنايا
provision réglementée. $250,000 بينما في N+2 مادام في N+2 نحاولو نصوب هادي ما نديرو بها لأنها ديجا روماركي. إذا هنايا اش يولي 500 هو يولي 0 يولي هنا 370 وهنايا يولي هنا هذا شا نلاحظو في الأول كانت عندها الدوطاسيون 125 في الثاني كانت عندها الدوطاسيون ديال البروفيزيون ريغلومونتي. شوف الطابلو هو نحاولو باش تفهم باش تفهمو. علاش عندنا 225 125 250 ناقص تولي 125 ناقص تولي في ان بلس 3 تولي 0. علاش؟ زائد 250 ناقص 125 ناقص 125 تولي 0. إذا نديرو حنا 0. زيرو في الباسيف هنا تولي 100. لا ندير هذا 250 125 ناقص تولي 125,000 هنا. دابا نشوفو ان اوت تيب ديكزيرسيس نقراوه باش تخرجوه. إذا au 31/12/N suite à une pluie diluvienne هذا بتاع هذا lisez l'exercice. Lisez l'exercice.
l'exercice. On va faire le travail. L'entreprise cède un matériel industriel au prix de 100 000 dirhams, pardon. Le règlement parvenu, il s'agit d'une machine dont la valeur d'origine est 500 000. Hors taxe, TVA acquis, le deux cas durée du temps amorti selon le motif. Travail à faire, en enregistré au journal. نحاولوا نصاوبوا la réponse. شحال la valeur d'origine? Il s'agit d'une machine de la valeur 55. إذا on a quoi? Valeur d'origine est égale المهم عندها 550,000 هي شحال لا ديوغي؟ كاين 30 est égal 10 سنين طو est égal 10%. إذا شفتي اللي عندنا إذا الطو ديكريسيف إذا شحال قلنا 10 3 الكوفيسيون كتساوي 30. إذا فوق 20 بجوج 4 عين موان 3. إذا لو بلان d'amortissement يمكن تربح. إذا نديرو لو بلان dégressif. إذا نديرو غير 5 هنا 1 2. إذا شنديرو هنا تصغروا راسكم ولكن نعاونكم شي شوية. إذا valeur de base واش نديرو نديرو amortissement كيفاش كتسمى cumulé نديرو valeur nette d'amortissement. إذا موان 3 إذا مشينا في شهر 4 إذا شحال تعطينا نديرو 9 موان هادي 1 موان.
إذا نديرو 550,000، 550,000 هي، ونديرو نضربوها 550 ونضربوها ب 30% ونضربوها في 9/12 جات 123 و750، وهنا 123 و750. إذا هتكونتينيو نتوما، أنا نعطيكم غير ريزولتا وتكونتينيو لأن راجعوا دروسكم. 426 و200. نشوفو ان موان دو وشحال هنايا نديرو 426 ونديرو هنايا ان الأوبجي ديالي هو ديروغاتوار في هاد السو فيديو، وفي ان لا ان موان زه وبعنا في هاد العام نديرو ان، ولكن ما بقاش عندنا العام كامل، بقى عندنا 6 موا. هنا 298 375، وهنايا إلا كالكولتيها كتخرج 127 875، وغنزيدو هنايا غتخرج 251 625. نشوفو هنايا ونديرو 298 لأن باينة كتجي هنايا ب 375. هادي مع لامورتيسمون ديفينيتيف كبار، إذا كتجي 89 و512.5. كنديرو الكوميل شنو هو هذا زائد هذا ونزيدو عليه هذا، إذا شحال كتساوي 89,512 زائد 251,625 كتجي 341,137.5، وكنديرو لا ديفيرونس 208 و826.5، وكنجيبو هذا هنا وكنديرو هذا لأن عيسي موا هنا كنديرو 6/12 كتجينا 31,329.37، وكنديرو المجموع ديالها وكتخرجنا 372,466.87، وكتبقى لنا هنايا 177 كنصاحبو لا ديفيرون 177,533.13. إذا حنا صاحبناها، إذا اش كنديرو حنا صاحبناها دابا صاحبنا لامورتيسمون كنضربوها في 30 والساعة 9/12 ولا 30 ساعة على 12، ولامورتيسمون كوميلي كتزيد هذا وتحطو هنا وتزيد عليه هذا وهذا وهذا. بالنسبة لفان إما دير 500 دايما تزيد زيرو، إذا 550,000 ناقص وهذا ناقص ولا 550 ناقص سيغما دو وكيخرجوا لك. دابا
باش نسحبو إذا dans le but dans le but de distinguer entre amortissement linéaire et l'amortissement dégressif, on présente deux tableaux اللي بريزنت ديال لا ديفيرونس باش نشوفو واش كاين دوتاسيون ولا. إذن dotation هنا reprise الصابو هاني cerveau l'année, mon cerveau a amortissement comptable, amortissement fiscal là. إذن جوج ثلاثة أربعة. إذا نصاحبو شنو هنايا وهادي غنجيبو من هنايا ونصاحبو لامورتيسمون كونطابل عادية وغنصاحبو 10% ونضربها في 9 على 12 وتخرج لنا 41,250. وبالنسبة للأخرى غنضربوها في 10% غتخرج 55,000 وهادي غتخرج 55,000 وهادي غنضربوها في 6 في 12 كتخرج 27,500. نشوفو إذن دايما يخرج لنا هادي دايما كبيرة غتخرج لنا دايما دوطاسيون. إذا هنايا غتصاحبو لا ديفيرونس هادي دايما كبيرة غتكون دايما دوطاسيون. إذا غتخرج لنا 82,500 وهادي ماشي تخرج لنا صاحبو 72,875 وهادي غتخرج لنا 34,512 ونديرو فاصلة وهنا ماشي نديرو
29.37. هذه هي الدوطاسيون. إذا نشوفو لي زيكريتور. إذا لي زيكريتور إذا نشوفو بعنا الماتيريال في البنك. نديرو برودوي دو سيسيون دي immobilisation corporelle. 5.1.4.1 وبرودوي دو سيسيون 7.5.13. ونديرو شحال بعناها 100,000 دابري لينونسي. بالنسبة نصاحبو لامورتيسمون كومبليمونتير عندنا جوج نديوها دي immobilisation corporelle ونصاحبو هنايا amortissement du matériel fini et ouvriage. شحال هادي 61.93 والامورتيسمون 28.332. إذا 612 27 500. إذا دابري لو بيلون في لامورتيسمون كومبليمونتير لقيناها 27.500 وهنا 27.500. إذا عندنا لامورتيسمون ديروغاتوار الفرق دابري هي هادي هي. إذا شنو سميتها قلناها دوطاسيون نون كورونت pour amortissement dérogatoire. ونسحبو لا provision pour amortissement dérogatoire. ونسحبو 150
41 ونشوفو الأخرى 1351 وشحال هادي ها هو المونطون نصاحبو ماتيريال السورتي ديال الماتيريال اش كنديرو amortissement إذا بشحال لا فالور دوريجين هادي مفهومة شنو 550,000 إذا توطال دي زامورتيسمون غنجمعو توطال دي زامورتيسمون أنا ماشي نجمع لكم هي التوطال ديالها كتخرج 178 750 ها هي إذا هنايا 178 750 750 إذا شحال كتبقى لنا إلا عملنا ناقص 550 371 و 250 283 و 32 نديروها 6 5 6 5 13 هنايا جوج 3 3 جوج إذا ونديرو مهما نديرو التوتال ديال روبريز هي دوطاسيون 193 716 نديرو لا روبريز فاصلة 80 نديرو لا روبريز باش نديرو لا روبريز كنديرو بروفيزيون pour amortissement dérogatoire. Amortissement dérogatoire. هيك نديرو رقمها reprise ديال total reprise sur amortissement dérogatoire. نديرو الكونت ديال إذا pour amortissement ديال
1651 وربليس شحال كنديروها 1941 كنديرو المونطون اللي خرج لي 100 راه جمعناها 193 716 فاصلة 'إذا merci هنا إذا merci de votre attention jusqu'à prochaine séance.